Tanawang taong ng sandere. Wow, biggest Ikea daw. Kani akong paborito. Oh. Kani akong paborito. Fear is the restaurant to. Hey means hi. Swedish cafe. Kijk, hetzelfde met een zijspiegel hier. Kijk, hetzelfde van onze stoel. $2,000. Bijna hetzelfde. Nederland 50 euro. Ik denk in Nederland is het 50 euro. Hi Lucas, hi ka muna dili. Hello. Welcome to Mommy Daddy Vlog. Yay, thank you. Sa Ikea. Ikea. Tugan lagi mga onda rin no. Doang curious. Ano ba yung... May sapatos. Bago yan. Hindi, bigay to di Daddy car. Oh. Asan tayo? Ikea.
Manila. Asa Manila? Ah, baby oh. Hi. Wow. Thank you. Let's go. Wow! Wow! Kain na. Smaklek. Ita. Enjoy your meal, Lucas. Okay, bye, Ikea. Kaya nga. Ahas. Pangit man ang ahas. Ito. Uy. Ngate. Amo na jud tagkaon. Nakatilaw na jud ka. Katilaw na ko sa Swedish meatballs. meatball. Say may kasote. Lami kayo. Chor. Lami day. Lami kayo. Lami. Ganahan ko. Lami jud. Bye Moa. See you next time. next time. Bye Lucas. Bye. Punta ka ng Bohol ah. Maganda yan ah. Yeah, ayun no, sakay ka doon yung ano oh, Yan. pirate ship oh. Apa. Pabebe ka daw. Ako nagpabebe. Ako naman na, pabata. Tama ka sa bull. Around 2 million, 3 million. Sama ka? Wow. Wow. Oo daw. Wow. Saan damit mo? Nasa bahay muna. Kuhain ka daan. Patay. Ay, padaan. Ay, ako! May have all like that. Nagagalit ako. Done about already all. Tingnan mo. Bigyan mo na ako. Mamaya na, iihi ka na naman sir. Dapat mo yung kamay ko. Huwag ka kasing magulo. Promise? Ate, humarap ka na doon, oh. Ay! Artista. Kista yan? Artista na yan. Artista na yan. Kista na yan. Artista na yan. Oh, bilis ng kamay ah. Artista na yan. Artista na yan. Ito mo ba mga artista? Artista na sandalo. Sandalo? Artista ba Sandalo? Hindi. Ano? Mafia boss na sandalo. Ha? Mafia boss. Sunod Ano yun? Ano ba yun? Oh, Gangster? yun, gusto mo? Ano to? Mafia boss na sandalo at saka mas magaling magbaril ng sandalo. Oo. Hindi na Gusto mo parang si Cardo? Cardo? Dalisay? Dalisay? Baril-barilan? Hi guys, ako yung mafia boss. Wow. Kunin mo na ako. Wow, kunin niyo na ako. Please! Ngayon na! Please. Now na! Hindi niya ako pinapagdalin. Suntukin ko kaya. Ano yan? Kano po? Ano Ano pa? po ni 100? Ulala. Oh, lala. Yung camera sinikuan ko. On our way to the airport. Ay, all the way to the airport and Antipolo City. May effort na yan. Antipolo-city? Asinsado? Sure ba? Kaya nga, pag sure ba? Akala ko ba gusto ka mag-artista, ba't hindi mo inaayos? Oh, mayos ka. Mag-artista ka pala eh. Artista ka, kunin niyo na ako. Ako yung mafia boss. What? Hindi ako kinunan, barilin ko kayo ng barel. Ikaw?
Daddy Pearl. Bye-bye, Lucas. Trip. Ano yun, ba? Doon sa nana. Bye-bye, Mami Terry. Bye-bye. See you in ball. Bye na. Guys, yung Next time kunin niya ako. Ako yung mafia ba? kunin niya ako pinuna next time. Pariling ko kayo ulit. Ang natutuwa kaya. Ikaw. Happy trip, Ben. Ano to? Ha? Salamat kayo ba, ma? Salamat kayo. Bye. Okay. Bye. Bye, Lucas. Amping. Salamat eh. Kam. Uwi ana. Manguli na tag bohol. Mana among tuyo. Puding na. Home sweet home. It's nice to be back in Bohol. Bilin magsiganan diri barato ra kayo. 168 ra among nabayad. Gahapon meaning ikan. Manguli na tag albor. Okay, bye.